Kristo ba ang apelyido ni Jesus? Nako, detaman tinakman ibingay kada tayo dito yung agsapa. So, ano ba ito usto? Siyempre, no panunutem, kit kasla apelyido ni Jesus J. Kristo. Siyempre, kaadwan kada tayo, kaadad apelyido na. Kit duwa je nagan ijay, o di je may sakit nagan na, je may sa apelyido na. Ngem, kinagpesonan na saan? Bible tradition, Jewish tradition is also became the biblical tradition or Bible tradition. In the Jewish tradition, they have no family name, just like that we have family name. So during in the book of Numbers, we can see in the census that only the name and the father's name are there. Even also in the book of genealogy of Jesus, we can see that only the first name and the father's name are there. So only few have included the mother's name, because uh, fathers or men are more highly recognized in the community because they are patriarchal. Okay, so uh, what's the name Christ? So Jesus has many nicknames, many aliases, and one of those is Christ. So Jesus has more or less 300 nicknames. Adu ti birngas na, adu iti natidado mga termino ti birngas, bansag, no, ibang pagkakakilanlan. Ket mesa DJ nagan nga Christ wenno Kristo nga tikat na sa awen Mesias. Mesa mitlaeng nga kwa DJ iti other term iti lingwahe ket Mesias. So haan na nga apelyido DJ Kriston ket di mesa kadagiti berngas ni Jesus DJ Kristo. Ngem ket di no apay nga isu ti mas common nga Jesus Christ dati-dati timpangawag da kanya na Jesus the Christ. Kasi isuna idyan na epadto nga Kristo. Isuna di dyan na epadto nga Kristo. Ngem iti kalaunan na nagbalin so na nga Jesus Christ. Kaslakin ni kasinsin na actually ni John the Baptist. Ngem ti usto nga nagan na John. Ngem gapo iti trabaho na nga akas mamautisar ni nagananda to have distinction over the other people named John. He was named John the Baptist because of his baptisms. So because that is what he do na bautisar kadagiti tattao. So kastamit ken Jesus nagadu ti berngas na agsipud ta akas ije araramid na, akas ije ministry na, akas ije mabasa iti Bible nga panaka-fulfill ti biag na isut yung panaganda kanya na. Iso nga DJ nagan ni Heso Kristo nga apil nga Kristo ket mesa kadagijay aliases wenno berngas na wenno bansag sa kanya sabi sa Tagalog. So nga no makita DJ nagan nga Jesus Christ handang apelyido DJ Kristo, handang apelyido DJ Mesias, ngem di mesa kadagiti berngas na wenno nakatidado mga termino ti berngas basta alias wenno nickname as jay because they have no family name, as we can see in the attendance sheet that we have the name, given name and the family name. In the Jewish tradition, they don't have that kind of identity. Oramit iti Pilipinas kaano lang met nga na-require ti NSOED nga kasapulan nga adet apelyido. So nga dagiti lalakay idi awan actually apelyido da. May God bless us all and
Merry Christmas.